आज म तपाईहरुलाई B.Ed सेकेन्ड इयरको रिडिङ्स फर द न्यू होराइजन भन्ने मेजर इंग्लिश सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई यो युनिट 3 अनि लेसन 4 को ह्युमन राइट्स एन्ड डेमोक्रेसी भन्ने लेसनको चाहिँ आज म तपाईलाई केही सल्भ गरेको क्वेशनहरु आज म तपाईलाई शेयर गर्नेछु। मैले केही समयदेखि तपाईहरुलाई यो ह्युमन राइट्स एन्ड डेमोक्रेसी जसै यस्तै लेसनहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई त्यसको क्वेशन एन्सर मैले तपाईलाई शेयर गरिसकेको छु। खासमा चाहिँ यो म यो क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु जसको कारण चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो एन्सरहरुले चाहिँ यो जुन क्वेशन एन्सरहरु छ यो क्वेशन एन्सरहरु चाहिँ तपाईले यसलाई तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। यहाँ भएको प्रत्येक वर्डहरु प्रत्येक सेन्टेन्सहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिएर तपाईले चाहिँ पढ्नु भयो भने यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। जब तपाई एक्जाममा बस्नुहुन्छ तपाईहरु कुनै क्वेशनको एउटा एन्सर एउटा सेन्टेन्स तपाईहरुलाई स्टार्ट गर्न आउँदैन तब तपाईलाई रिग्रेट फिल हुन्छ कि मैले अलिकति भए पनि अलि धेरै अलि मेहनत गरेर पढेको भए केही आउँथ्यो भन्ने केही लेख्न सक्थे कि भन्ने त्यस्तो फिल हुन नहोस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ प्रत्येक सेन्टेन्सहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, पढ्नु होला, यसलाई तपाईले मेमोराइज गर्नु होला। कतिपय कुराहरु मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। हुन्छ म तपाईलाई चाहिँ यो यहाँ भएको यो क्वेशन एन्सरहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने छु। यो प्रत्येक क्वेशनहरुलाई सेन्टेन्सहरुलाई हरेक सेन्टेन्सहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पढ्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। हुन्छ म यहाँ तपाईलाई यो क्वेशन एन्सरहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने छु। ए नम्बरमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। राइट एन्ड एसे डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट्स। Democracy is a system of government which is run by the representatives of people. In this political system, representatives are elected and they form a government. This is the best political system known till now. It has become popular all over the world. Human rights refer to those basic rights which it is generally considered all people should have, such as justice and the freedom to say what you think right or wrong. It is the reality that where there is democracy, there is talk about human rights, and human rights activists can also be more active in democracy. In this political system, generally elections are held every 4 or 5 years or in a certain period of time. Different parties take part in the elections. The party that gets majority in the election forms government and rules. The leaders also talk about common people's rights in democracy and they are alert about others' rights. All the parties become alert for their own activities so that they can win the faith and trust of the people for the next time. The supreme power, sovereignty, is inherent to common people. This prevents leaders from doing misuse of power because they can revolt if they find the governing party is going against the will of the people. Democracy makes people aware of their rights and duties and they can enjoy their freedom. People can express their opinions easily in democracy. The representatives also speak the collective voices of the people in favor of them. There is no possibility of freedom
in despotism, autocracy, people can't go against the government in deposition. Uh, Despotism. If they can't speak against government, there is no possibility of human rights. People have no rights to vote or elect their representatives in autocracy. People can enjoy their freedom, justice and pursuit of happiness only in democracy. यो चाहिँ क्वेसन नम्बर ए को चाहिँ एन्सर रहेको छ भने बी नम्बरमा तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ आर ह्युमन राइट्स एन्ड डेमोक्रेसी रिलेटेड टु इच अदर्स. Democracy is the most popular and ideal form of the government where every individual can enjoy their rights without any hindrances. Human rights are those universal conditions that are the prerequisites for one's all-round prosperity. It is obvious that everyone can enjoy these rights only in the democratic nation. त्यसैगरी यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर सी मा point out the major causes responsible for the wave of transitions from authoritarian to democratic system. The major causes responsible for the wave of transitions from authoritarian to development system listed below: economic development, policies and action of the United States, the major Western European powers, international institutions. त्यसैगरी तपाईहरु डी मा हेर्न सक्नुहुन्छ According to the writer, democratic prospects in the Muslim Republic are bleak. Do you agree with what says? Obviously, Muslim people are found to be more determined and faithful to their tradition and religious values. But these days we can experience many changes in their social life. More Muslim women are sent to colleges and universities. Younger generation in Islamic states is fascinated by Western culture and lifestyle. People's attitudes are slowly getting changed to more liberal democratic ones. Hence, the prospect of establishment of democratic system is not bleak in the Muslim republics. Hence, I don't agree with the writer's view that democratic prospects in the Muslim republics are bleak. त्यसैगरी तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ई नम्बरमा discuss at least two major strategies adopted by the West, the USA in particular, to promote their concept of human rights and democracy. The Western countries, the USA in particular, are adopting several strategies for the world democratization, thinking that the world would adopt them. They believe that global democratic revolution is in progress. The major strategies adopted by them are: they adopt to sound diplomatic relation with other countries. Their policy to control international economic institutions by providing loans and grants to needy countries. त्यसैगरी तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एफ नम्बरमा what are the major movements adopted by the non-Western countries to resist the pressure from the West? The two major movements adopted by the non-Western countries to resist the pressure from the West are Islamic resurgence, Asian affirmation.
त्यसै गरी जीमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ point out some major issues that have divided the countries along civilization lines. The issue on which countries divided lines included university versus cultural relativism with respect to development versus political and civil rights, political conditionality with respect to economic assistance, the creation of a UN Commissioner for Human Rights, the extent to which the non-governmental human rights organizations simultaneously meeting in Vienna should be allowed to participate in the government conference, the particular rights which should be endorsed by the conference, more specific issues as whether the Dalai Lama should be allowed and so on. त्यसै गरी यहाँनिर एस नम्बरमा रहेको छ what do the West want about global democracy? The West wants a global democratic revolution which is the concept of human rights and democracy. Thus, to spread democracy is a main goal for them. Bush and Clinton had done it in their time. Now also it is continuing, but they want to make the third world or non-Western world dependent because they are giving various kinds of loans and funds to developing countries. They want to expand of democracy in Afghanistan and Iraq also, so they waged war with these countries. It is their foreign policies also, but no country wants to be in the pressure, so two major movements are adopted by the non-Western countries to resist the pressure: Islamic resurgence and Asian affirmation. North Korea and China came in the way of Western democratization progress because they know that it was the movements of their business to expand everywhere. त्यसै गरी आई नम्बरमा यहाँनिर क्वेसन रहेको छ democracy has to be interpreted and exercised by addressing the local elements and needs discussed. Abraham Lincoln said, democracy is the rule of the people, for the people and by the people. Hence, it can be stated that it is the most ideal form of the government where people can have space in the state's affairs. They can enjoy their rights and opportunities without any hindrances. The sole aim this form of the government is to work for the prosperity of the people. If we looked at the popular definition of democracy as given by Lincoln, we can clearly understand the value of people's interest in a country ruled by democratic principles. Democracy keeps people and their aspiration at the center. So a democratic institution is motivated by the desire to empower the poor, helpless, poverty-stricken, illiterate, and economically vulnerable lot. Only when the lower class people become stronger and economically powerful, the nation becomes stronger. Only when the poor, landless, unemployed classes get access to various political, educational, social, and economical opportunities, the prevalence of true democracy can be realized. Hence, democracy is the truly for the people, giving equal priority to the people of all classes and races. यो चाहिँ
आई नम्बरको क्वेसन एन्सर रहेको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, यो प्रत्येक यसमा भएका प्रत्येक वर्डहरू चाहिँ, प्रत्येक सेन्टेन्सहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानेकै हुनुपर्दछ। मतलब तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढेकै हुनुपर्दछ, प्र्याक्टिस गरेकै हुनुपर्दछ, ताकि बल्ल तपाईँलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ एउटा सेन्टेन्स भए पनि तपाईँले चाहिँ लेख्न चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ। त्यो सेन्टेन्सलाई तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रत्येक सेन्टेन्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ हैन। यो सेन्टेन्सलाई नै तल एक्सप्लेन गरिँदै लेखेको छ। मैले पहिला नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू प्याराग्राफ लेख्नुहोस् अथवा तपाईँ कुनै एसे लेख्नुहोस् अथवा तपाईँ त्यसको एन्सर लेख्नुहोस्। त्यो प्रत्येक तपाईँहरू यो यसको यो क्वेसन भयो, यो क्वेसनसँग चाहिँ प्रत्येक वर्डसँग चाहिँ यो एन्सरहरू चाहिँ यहाँनिर एन्सर चाहिँ मिलाउनु पर्दछ र मिल्नुपर्छ। यो डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट्स, यो त एउटा एसे भयो। एसेमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर जुन सेन्टेन्सहरू तपाईँले चाहिँ लेख्नुहुन्छ त्यो सेन्टेन्स अनुसारको नै तपाईँहरू चाहिँ यो बडीमा चाहिँ यसमा चाहिँ हुनुपर्दछ। एन्सरमा होस्, तपाईँको एसेमा होस् हैन, प्याराग्राफमा होस् अथवा अरू यो एसेमा होस्। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्दै जानुभयो भने चाहिँ, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यही सेन्टेन्सहरूलाई नै मिलाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्वेसन एक्जाममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले प्र्याक्टिस गरेर जानुभएको छैन भने चाहिँ एक्जाममा त तपाईँलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ। कहाँबाट सुरु गर्ने, के भनेर सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो एक्जाममा त्यसरी गाह्रो हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यसरी जुन क्वेसनहरू गर्नुहोस्, डेमोक्रेसी भनेको के हो, ह्युमन राइट भनेको के हो हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई क्वेसन गरेर चाहिँ लेख्नुभयो, त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै नै तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यहाँ भएको हरेक वर्डहरू तपाईँसँग धेरै समय छ भने अथवा तपाईँहरूसँग अलि प्र्याक्टिस गर्ने समयहरू तपाईँले मिलाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने समय चाहिँ तपाईँले त्यसरी चाहिँ गरेर तपाईँले चाहिँ आफूलाई क्वेसन गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले नै चाहिँ त्यो प्रिपेयर हुन सक्नुहुन्छ। अनि एक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लेसन 4 को ह्युमन राइट्स एन्ड डेमोक्रेसी भन्ने लेसनको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आज केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको एन्सरहरू तपाईँलाई मैले आज सेयर गरेँ। हुन्छ, यो भिडियोलाई तपाईँले लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई तपाईँले तपाईँको साथीमाझमा पनि सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूले पनि केही कुराहरू सिक्ने मौका पाउनुभएको होस्। र मेरो भिडियोलाई, मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू तपाईँले मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर मलाई हेल्प गरिदिनु होला, ताकि मलाई अझ मोटिभेट भओस्।